जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ पीर नियाज़ुल्लाह कुरैशी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। इनसे कोई ताल्लुक़ सवालात करेंगे। ये 26 और 27वीं तरमीम के बारे में और 28वीं भी आ रही है। इसके बाद जो खान साहब का पता नहीं चल रहा कि उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, और बड़ी तफ्शीश है। तो इस बारे में जी कुरैशी साहब कैसे मजाज हैं सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छे वकील हैं, बोलते भी हैं और आपका नॉलेज भी है। तो ये जो 26 तरमीम आई, इसके बाद 27वीं तरमीम आ गई, अब 28वीं भी आने वाली, तो क्या असेस कर रहे हैं 26 का क्या रिज़ल्ट निकला है और 27वीं का क्या रिज़ल्ट और 28वीं का क्या निकलने वाला है? इसके लिए सर मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया करो। हया ईमान का हिस्सा है। अगर आप हया नहीं करते ना, फिर जो चाहो मर्ज़ी कर लो। इस मुल्क में अब यही हो रहा है। बुनियादी तौर पर जब आप किसी मुल्क में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं तो उसमें आप कमिटमेंट करते हैं कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स होंगे, सर्टन सिविल लिबर्टीज़ होंगी, सर्टन सिविल राइट्स होंगे, वो सब इन्फ्रेंज हो रही हैं इन टर्म्स के। जब आप पब्लिक और सरकार के दरमियान में एक ही फैब्रिक होता है जो प्रोटेक्टिव होता है, उसे गार्डियन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स कहते हैं, और वो जुडिशरी होती है। आप उसे वो जो कर्टन है ना, उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं ना, उसके बाद फिर कुछ नहीं रह जाता। लोगों की होप्स, लोगों के लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई सबब और कोई ना कोई एक उम्मीद, वो सब ख़त्म हो जाती है। और लोगों को ऑल अराउंड हम यही फील कर रहे हैं कि लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सर्टन लोग जो प्रिविलेज्ड हैं वही अब इस फैब्रिक में रहेंगे, वो इस मुल्क के हुक्मरान भी रहेंगे, पब्लिक के लिए कुछ नहीं, लोगों के लिए कुछ नहीं। तो ये 27वीं, 26वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, ये सब तरामीम कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इससे डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं और लोग दे आर लेस पार्टिसिपेटिंग हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब 26 तरमीम आई थी तो वो एनी बेंच में चैलेंज कर दी गई थी और वो बेंच सुन रहा था। मेरा गलबन ख्याल है कि 5-6 रुकनी जो बेंच था वो सुन रहा था। तो उसके बाद बावजूद फौरी तौर पे 27वीं तरमीम आ गई, जिसमें मुकम्मल तौर पे एनी बेंच उन्होंने बना दिया और जुडिशरी जो था वो तनाज़ा का शिकार हो गई और उधर से उन्होंने एनी बेंच बना के वो हाई कोर्ट के उधर जाके बैठा दिया। तो इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, 5 जजेज़ हैं, जिनमें बाबर सत्तार साहब हैं, कैनी साहब हैं, इसके अलावा एजाज साहब हैं, सुमन रफ़त साहब हैं। तो इनकी जो सिचुएशन, उन्होंने आके इधर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी। और इसी तरह लाहौर जो है उसमें भी काफ़ी सारे जजेज़ ने, 2-3 जजेज़ ने, जस्टिस ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। क्या ये जो सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा या ये थम भी जाएगा? लेकिन सर ये जो मैं थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करता हूँ। जजेस को डायरेक्ट आके सुप्रीम कोर्ट में ये करने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव शोन देयर कंसर्न, वो काफ़ी थे। और दूसरी बात है, वो पब्लिकली अपनी जजमेंट के ज़रिए से भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की बनती है और लॉयर्स की बनती है कि वो जाके इस तरह की एजिटेशन करें इन टर्म्स कि वहाँ स्टेट को पता चले कि ये ज़रूरत है और इंसान ये चाहते हैं। जो विल ऑफ दी पब्लिक होती है, इनफैक्ट वही विल ऑफ दी स्टेट होनी चाहिए। जब मेजॉरिटी ऑफ दी पब्लिक ये चाह रही हो, उसको ये असर्शन के लिए ये जजेस का पॉलिटिक्स करना है, इससे तो इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसमें असल में मसले अवाम जा रहे हैं। ये सब जो शो है वकला का और फिर जजेस का और फिर सुप्रीम कोर्ट का और फिर हाई, ये सब सिस्टम जो है इस इनफैक्ट फॉर दी पब्लिक इसके लिए पे करती है। जजेस बैठ के यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। इस कदर ना अहली सिस्टम में छा गई है कि अब मेरे ख्याल में कोई साल्वेशन की कोई तरीक़ाकार नज़र नहीं आता। टू बी फ्रैंक, ये सिलसिला जारी रहेगा कि कोई इस्तीफ़ा देंगे, कोई भागेंगे, कोई बैठेंगे। जब वो पोस्ट पे होते हैं तो तब अपने आप को फिरौन समझते हैं, तब कोई इंसाफ नहीं करते और जब डिले हो जाते तो फिर होते रहते। इस तरह कुरैशी साहब जो अदारे इंतज़ामी हैं, उनको जब हुक्म दिया जाता है कि पंजाब में वो CCD इन्होंने बना दिया, उन्होंने व्याड़ी में एक वकील साहब को, इसी तरह एक उकाड़े में वकील साहब को उसका मर्डर कर दिया। और जो वकला हैं वो भी कराची के अलावा, मैं नहीं समझ रहा कि वो पूरी जो 2007 की तहरीक बनी थी इनके ख़िलाफ़ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ चले थे, तो रिज़ल्ट उसमें तो काफ़ी ले लेते, लेकिन जुडिशरी से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। तो ना ही अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, तो वकला जो हैं ये क्या कर रहे हैं? वकला तो कराची वाले निकले, उनको मार भी पड़ी है, इसी तरह लाहौर में, और उसी तरह बकाया फिर ये मजबूर हो गए। अगर निकलें भी गए तो आपस में तो ये तकसीम हो चुके हैं। 2007 के बाद ना जिस तरह से
وکلاء کو اور لیگل پروفیشن کو ایک بوم ملا تھا، اس طرح سے اب ڈکلائن کی طرف ہے. جس طرح کے نئے لوگ، نئے گروپس کے لوگ، نئے ہوکس آئے، بیچ میں لوگوں نے اپنے بندے پھنسائے. تو پروفیشن میں بہت ساری گندگی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روٹس پہ بہت سارے اپنی ذات کے مفاد کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے. وہ پبلک ویلفیئر کے کام نہیں کرتے. دے آر ناٹ ان فیکٹ لائرز ان ٹرو سینس. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہوا ہے کہ وکلاء کو مارا جا رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ، کچھ وکلاء میں بھی بہت ساری ایسی بھیڑیں ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں، چاہے ابھی جو بہاڑی والا وقوع آپ فرما رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وکیل صاحب کے خلاف بہت سارے نارکوٹکس کے مقدمات تھے. چلیں ہم مان لیا کہ وہ ایک اچھے وکیل نہ ہوں، سپوز کر رہے ہیں کہ نہ ہوں، لیکن کسی کو کیا یہ حق ہے کسی کے خلاف 100 مقدمے تو اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کل کر دو، پھر یہ سسٹم ختم کر دو. بس جس کو آپ دیکھیں کہ یہ غلط ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہے، اس کو وہیں پہ ختم کر دو. یہ آسان کام ہے. تو یہ ایک سلسلہ شروع سے کچھ وکلاء کو بھی اپنے انداز میں اور پریکٹس میں جو ہے وہ بہتری لانی چاہیے اور اخلاقی ویلیوز ہونے چاہیے. قریشی صاحب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو آئین ہے ہمارا یا عدلیہ ہے، جب پولیس نے، انتظامیہ نے اسی طرح ڈائریکٹ یہ انتقام لینا ہے، کتنے بھی پرچے ہوں جو بھی ہو، لیکن قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کو جہاں چاہو گھس کے مار دو، پولیس جعلی پولیس مقابلے بناؤ. اگر ملزم ہے تو ان کا کام تو ہے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا. سر یہی عرض کر چکا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کسی بھی طرح سے الاؤ نہیں ہے جب تک کہ اس کو پروسیس نہ کریں، قانون تقاضے پورے نہ ہوں، اس کو پھر ٹرائل نہ ملے. اس لیے 10 نے آپ دی اس کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ ملک میں لا قانونیت ہے، لا قانونیت چل رہی ہے. یہ حقیقت پہ بہت کچھ. اچھا جو ایک بہت اہم کویسچن ہے، جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یا پہلے الیکشن ہوئے، یہ تو سارے سب کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یا بقایا جو ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، یہ جو بھی لوگ ہیں جو یہ الیکشن چرا رہے ہیں، فارم 47 کے ذریعے ان کو لا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی ترمیمیں کروا کے یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے. وہ تو جو ایم پی ایم این ہے، یہ پارلیمنٹ میں سینیٹر، یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ اگر قانون کے مطابق دیکھو تو انلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں. ان کو تو پبلک نے چنا ہی نہیں ہے. تو جو یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں یا ان کے بہاف پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، کیا وہ قانونی طور پہ ویلڈ ہے یا یہ سارا سسٹم پہلے دن سے ایسے ہی چل رہا ہے؟ دیکھیں اس سے یہ بہت کلیئرٹی آئی، جو رزلٹ آیا نا، کتنے لوگوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اس سے لگتا ہے کہ پبلک ایک ڈس انٹرسٹ ہو چکی ہے، پبلک کا سٹانس اور ہے، اور پبلک نہیں چاہتی کہ اب اس میں کوئی اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں اس سسٹم کو. جو ٹرو سینس آف ڈیموکریسی ہے نا، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے کہ لوگ جو کہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری بات آ گئی ہے. جب وہ نہیں مانی جا رہی تو ظاہری بات ہے پبلک آر لیس انٹرسٹڈ اور ان کو اس سسٹم سے زیادہ امید نہیں کہ یہ کیا کرے گا. مطلب یہ ہے جو اب لا ہے، قانون ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. پاکستان جو ہے یا جسٹس ہے وہ جسٹس نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، کمنٹس اپنے پاس کیجئے کہ قریشی صاحب نے اور ان کا انٹرویو کیسا رہا اور قانون کے مطابق جو انہوں نے باتیں کی ہیں کیا وہ سچ، اس میں کتنی صداقت ہے، آپ کے کیوز ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خدا حافظ.